नमस्ते समस्त को शुभ संध्या। तो फास्ट क्लास रे आपण मानको जेमती एक्चुअली उत्साह देखियो मिलिथिला सेमती सेकंड क्लास रे कहीं आपण मानकर माने सेते भलो फीडबैक बा रिस्पोंड आसीनी। तो तथापि जो माने एक्चुअली सेकंड क्लास टा देखि नाहंती तो आपण मान जे कि वीडियो रो लिंक अछि डिस्क्रिप्शन रे सॉरी आई बटन ऊपर अछि आई बटन रो अछि सेठी आपण मान जे कि वीडियो रो आई बटन रो वीडियो टी को देखि परिबे जानि परिबे एक्चुअली सेकंड क्लास रे एक्चुअली कोन डिस्कशन हेइथिला। तो चलंतु आज रो थर्ड क्लास रे पुनी थरे हम माने थर्ड क्लास रो 3 नंबर क्लास किसी अलग अर्थ भाविएनी। तो 3 नंबर क्लास रे मैंने डिस्कसन करवा हितोपदेशर आउ किसी क्वेश्चन को आउ गोटे पार्ट को इम्पोर्टेंट तो सेमती भी रोचे कहीं पार्ट रो क्वेश्चन पूर्वर अतीत आपन परीक्षा आसीथिला। तो ये आपको माने 100 माने वर्तमान से यूनिट 4 ऊपर फोकस करोचे कहीं आपण माने संस्कृत पेडागोजी किसी जन कहले सर यूनिट 1 कहीं करूना देखो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 এই তিনটা ଆପଣ ପଢିକି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି କି ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲରେ ପକେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯୋଉଥିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ କିଛି यार ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। इन फ्यूचर मध्य गोटे आपण गोटे बही आने जाऊँ जो बहीटा विषय आपको टी सामान्य रूप से कहीदे धरत यूनिट एंड गोटे टपिक दी संस्कृत शिक्षण उद्देश्य कौन तो से विषय में कौ बही कौन लिखा जाए पूरा बही एवं कम चली किसी दिन पर आपको मिल से बहीटा आपको पढ़ी पारे माने जिते सब संस्कृत शिक्षण बही रही से सब बही पूरा समस्त सारांश से बही एक्चुअली एक्जाक्टली रही जो आसो से समय देखिपारे बहीटी को छाड़ू। तो जो मैंने खास करके प्रिपेरेसन करुँच एसएसबी तो से आज भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट रही। तो ये हूँ आप आज 3 नंबर क्लास ये 3 नंबर क्लास रे हितोपदेशर आउ किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जो मैंने साइट रे हमरो माने सोशल मीडिया साइट को नुआ रे विजिट करूछन तो से माने फॉलो करि परिबे। इन टाइम टू टाइम आम नहीं आसबू मक टेस्ट पाखापाखि एथर 30 मक टेस्ट अच्छी जो थे कि 20टा मक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो कि 10टा मक टेस्ट पे आपको किसी पेड करिया पड़िबो। तो कहीं सेटा इन फ्यूचर आम जानिबा केबे आसबे से सब मते परे चिंता करबा। तो देखंतु एठो आपण माने पेड अर्थ भाबियन जे किसी बहुत अमाउंट थिबो बोले कि पूरा मिनिमम जमती कि आपण माने क्वेश्चन बैंक देखिथिले मिनिमम थिला 29 रुपीस थिला ई बुकटा बर्णाली बही ओनली 49 थिला से बहुत मिनिमम अमाउंट रहिबो आपण मानकु इन फ्यूचर रे। तो छाड़ंतु तो जेतो आसीयो से समय चर्चा करिबा ए समय रे केवल देखि देखि जिबा आमे अनुच्छेद रही कपत होचु कथम एतत् सौब्रवीत अहम एकदा दाक्षिण्यारण्य चरण अपश्यन एक्चुअली काली रेस्पॉन्ड रे किसी आसले टिके सर माने डीपली डिस्कशन करंतु बोली कि तो सेति में देखंतु एटी जो माने क्वेश्चन नाही ताकू मते मु सामान्य रूप से डिस्कशन करी पळौची। अरण्य नाटा मन रखंतु से होची दाक्षिण्यारण्य मे बी आगु आपण क्वेश्चन आस परे चरण युक्त अपश्यन ठीक अछि एक वृद्ध व्याघ्र स्नातः कृशहस्त सरस्तिरे ब्रुते भोव पांथा पांथा अर्थ होची पथिकः इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम ततो लोभाकुष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम भाग्येन एत संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति ही न विधेया ये प्रवृत्ति ही युक्त न ये आप संधि गोटे ठीक अच्छे। तापर देछि न संशयम आरुह्यो नरो भद्राणि पश्यति संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति तनिरूपयामि पस्तावत् प्रकाशे ब्रुते कुत्र तव कंकणम व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयते पांथो अवदत् कथम मारात्मके त्वयि विश्वास व्याघ्र उवाच जो कष्ट शब्द आसो तार अर्थ केवल कहीदे व्याघ्र उवाच शृणुरे पांथ पांथ अर्थ कही पूर्वर पथिक बोलिकी प्रागेव यौवन दशायाम अहम अत्यंत दुर्बुतः आसम अनेक गोमानुषाणाम बध्ना मे पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्च अहम ततः केनचित् धार्मिकेण उपदिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान् इति तदुपदेशात् इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो न कथम विश्वास भूमि यतः। हाँ ये कहीदे ये माने कौन सारांशटा कहीदे माने बाघ कौच मु दिने कौन करी अनेक जन को माने मारी आ मारिबा कारण कौन मोर पिला स्त्री समस्ते मृत्युवरण कले मत परवर्त समय कई जन साधु उपदेश देले तू कौन है साधु हिचा बोलिकी आईपाई वर्तमान समय कौन है मो दांत नख सब पड़ जाइए मुझे रही इज्जाद अध्ययन दान तपसत्यं धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्म से अष्टविध स्मृत ततः पूर्व चतुर्वर्ग दंभार्थमपि सेभ्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्ग महात्मन्येव तिष्ठति। तो मम चेतत बोलो अभिरहो ये न स्वहस्तम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचित् दातुम इच्छामि तथापि व्याघ्रो मनुष्यम खादति इति लोकोपवाद दुर्विचारः। सर्टकट रे कहीदे कथा कौन अच्छी तो कथार आरंभ से कौच गोटे बाटोईटे कौन कर रास्तार जाऊला से समय से देखला गोटे बुढ़ा बाघ बस सी कौच कौन बोलिकी ना
ସୁନା ଚୁଡ଼ିଟିକୁ ନିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଆରେ ବାଘଟା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଚାଲ ସୁନା ଚୁଡ଼ିଟା ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମାରାତ୍ମକ କୋଉ ବିଶେଷ, ତଥାପି ଗଲା ତା ପାଖକୁ କହିଲେ ଯେ ତ ସୁନା ଚୁଡ଼ିଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲି ବୋଲିକି ସେଇ କାରଣରୁ ମୋର ପିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କେବଳ ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠି କରିବାନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କ'ଣ ନା ସୋ ବ୍ରବୀତ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧି କ'ଣ, ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ସନ୍ଧି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ୱମ ସନ୍ଧି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ସହଯୁକ୍ତ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୁକ୍ତ ଅବ୍ରବୀତ୍। କୋଉ ସନ୍ଧି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ସହଯୁକ୍ତ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଅବ୍ରବୀତ୍ ଅର୍ଥ କହିଲା, ସହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସମାସ। ସମାସ କ'ଣ ଆସିଛି ଏଇଠି, କୃଶହସ୍ତଃ କୁଶହସ୍ତଃ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପଦେ କହ ସମାସଃ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ବ୍ୟଧିକରଣ ଅଥବା ସମାଧାନିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି। କହିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କୁଶହସ୍ତଃ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁଶ ହସ୍ତ, କୁଶ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଶ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୁଶହସ୍ତ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପଦେ କହ ସମାସ। କୁଶହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାସ କ'ଣ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରେ ବ୍ୟାଧିକରଣ ସମାନାଧିକରଣ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି। ଯଥା କୁଶହସ୍ତଃ ୟସ୍ୟ ସହ, କୁଶହସ୍ତଃ ୟସ୍ୟ ସହ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି କୁଶହସ୍ତଃ। କୁଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତଳା ହାତ ଯାହାର, ତାକୁ ପତଳା ହାତ ବୋଲି କହିବା ନା, ପତଳା ହାତଟି ଯାହାର, କୁଶହସ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତଳା ହାତ। କୁଶହସ୍ତମ ଅର୍ଥ ଏଇଠି, କୁଶହସ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତଳା ହାତଟି ଯାହାର, ଏମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଅନାରୁହ୍ୟ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅନାରୁହ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଅଛି କହିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନାରୁହ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଲିୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଅଛି, ଲିୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଲିୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ନ ଅଛି, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ। ଆରୁହ୍ୟ କହିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁହ ଯୁକ୍ତ ଲିୟପ୍ ଆରୁହ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନାରୁହ୍ୟରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନନ୍ଦ ସମାସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନାସ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁହ ଯୁକ୍ତ ଲିୟପ୍ ଅନାରୁହ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ନଜ ସମାସ କାରଣରୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ନ ଆରୁହ୍ୟ ଅନାରୁହ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଇଥାଏ, ନ ଆରୁହ୍ୟ ଅନାରୁହ୍ୟ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଅନାରୁହ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିବେ, ଫାଷ୍ଟ ନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଆ ରୁହ ଯୁକ୍ତ ଲିୟପ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତତ୍ ନିରୂପୟାମି ଇତ୍ୟସ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କହ। ତତ୍ ନିରୂପୟାମି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି ଅଥବା ତନୁ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧିଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ସ୍ଥାନରେ କାହାର ଆଗମନ ହେଇଛି, ନର ଆଗମନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ, ତଦ୍ ନିରୂପୟାମି ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ ନିରୂପୟାମି କାହିଁକି ହବନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଦଟି ମିଶେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପଦଟା କାହା ସହିତ ମିଶେ ନା, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତଦ୍, ପ୍ରାତିପାଦିକଟା ହେଉଛି ତଦ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ତତ୍। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକିନା ତତ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ନିରୂପୟାମିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦଟା, ଆଉ ତାର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ନି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାତିପାଦିକ ସହିତ ଗୋଟେ ପଦ କେମିତି ମିଶିପାରିବ, କ୍ରିୟାପଦଟି କିପରି ମିଶିପାରିବ, କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏକା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ନିରୂପୟାମି, ତଦ୍ ନିରୂପୟାମି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଳିତ ନଖଦନ୍ତଃ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ସମାସ ସ୍ୱୀକରଣୀୟ। ଗଳିତ ନଖଦନ୍ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସମାସ ହେଉଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କର୍ମଧାରୟ ବହୁବ୍ରୀହି ତତ୍ପୁରୁଷ। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି, ଗଳିତ ନଖଦନ୍ତ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାସ କ'ଣ, ତ ଗଳିତ ନଖଦନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି। କ'ଣ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ଗଳିତାଃ ନଖାଃ ଦନ୍ତାଃ ଚ ୟସ୍ୟ ସହ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟା, ଗଳିତାଃ ନଖାଃ ଦନ୍ତାଃ ଚ ୟସ୍ୟ। ଗଳିତ ନଖ ଦନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି, ଗଳିତ ନଖ ଦନ୍ତାଃ ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଗଳିତ ନଖ ଦନ୍ତ, ଗଳିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖସି ଯାଇଥିବା, ନଖ ଦନ୍ତ ଖସି ଯାଇଛି ଯାହାର ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଗଳିତ ନଖ ଦନ୍ତ ବୋଲି କହିବା ନା। ପାକୁଆ ପାଟି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା ପାକୁଆ ପାଟି,
ପାକୁଆ ପାଟି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ତାର ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ। ତ କ'ଣ କହିବା ସେଇଠି ନା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଳିତ ନଖ ଦନ୍ତ ଅର୍ଥ ଯାହାର ନାଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଗଳି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋମାନୁଷାଣମ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ସମାସ। ଗୋମାନୁଷାଣମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସମାସ? ଇତରେତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସମାହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଏକ ଶେଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଗୋମାନୁଷାଣମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାସ କ'ଣ? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ହେଉଛି ଇତରେତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କ'ଣ ଗଲା ପେଣ୍ଡା? ଇତରେତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଗୋଟେ ଅଟେ ଗାବଶ୍ଚ ମାନୁଷାଶ୍ଚ ତୟୋଃ। ଗାବଶ୍ଚ ମାନୁଷାଶ୍ଚ ତୟୋଃ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଇତରେତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ବିଧେୟା ଇତ୍ୟତ୍ର ବିଧେୟା ପଦେ କହ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିଦେଲା, ବିଧେୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ବିଧେୟା, ବିଧେୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଣିୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ବିଧେୟା ଇତ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଣିୟତ୍ ୟତ୍ କ୍ୟପ୍ ଅନ୍ୟର। ଅନ୍ୟର ହବନି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆରେ 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 ଅନ୍ୟର ହବନି, ଯଥା ପଠନୀୟ, ଗମନୀୟ, ଲେଖନୀୟ, ଚିନ୍ତନୀୟ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ହବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ এই ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କ ହବନି। ବାକି କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ଣିୟତ୍ ୟତ୍ କ୍ୟପ୍। ତ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କ'ଣ ହେଉଛି? ବି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ୟତ୍ ବିଧେୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ବଧାତ୍। ଅନେକ ଗୋମାନୁଷାଣମ୍ ବଧାତ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି କସ୍ମିନ୍ ଅର୍ଥେ ପ୍ରୟୁକ୍ତା। ମାନେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ବଧାତ୍ରା ମାନେ କେଉଁ କାରଣରେ ବା କେଉଁ କାରକ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଥାଇପାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମ୍ କହ କିମ୍ କାରକମ୍, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦେ କିମ୍ କାରକମ୍ ଭବତି। ମାନେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟାରେ କ'ଣ କାରକ ହେଇଛି? ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବଧାତ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଛି? ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ, ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ, ଭିତାର୍ଥାନାମ୍ ଭୟ ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାৎ ପୃଥକ କରଣୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥକ କରଣୀକୁ ପୃଥକ କରণ ଯେ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତାର୍ଥାନାମ୍ ଭୟ ହେତୁ ହବନି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ଗୋମାନୁଷାଣମ୍ ଭିତାର୍ଥନ ଅର୍ଥ ରାମ ଶ୍ୟାମାତ୍ ବିଭେତି, ତାପରେ ବିଡ଼ାଲ କୁକୁରାତ୍ ବିଭେତି, ବିଲେଇଟା କୁକୁରକୁ ଡରୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ କେବେ ହବନି ଭାଇ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହବନି ବୋଲି ଯୋଉଟା ଟିକ୍ ମାରିଥି କିଛି ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଥାଆନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନସିକତା ଥାଏ ତ ଜାଣିନି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ପକେଇଦେବେ, କହିବେ ଯେ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଡ଼ିୟମରେ ଏ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ସି କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁରାପୁରି ଜିନିଷଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକି ଅଧା ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ତାର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ବଧାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ କହୁଛି ହେତୁ। ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ। କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାନୁଷାଣାମ୍ ବଧାତ୍ ଗୋ ଗାଈ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ହେତୁ, ହେତୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି? ନା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ପୁରା ବାକ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ। ଗୋମାନୁଷାଣାମ୍ ବଧାତ୍ ଗାଈ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବା ହେତୁ। ଦାରାହା ଦାରାହା च इति पदम व्याकरण दृष्टि कीदृशम् अस्ति? नित्य स्त्रीलिंगांत शब्द, नित्य पुलिंगांत शब्द, नित्य नपुंसकलिंग एकवचनांत शब्द अथवा उभय लिंगात्मक शब्द। ये जो दारा शब्दटा रहिला एटा आपनकर एक्चुअली को प्रकार शब्द? स्त्रीलिंग, पुलिंग अथवा नपुंसकलिंग को प्रकार शब्द? तो नित्य स्त्रीलिंगांत, नित्य पुलिंगांत, नित्य नपुंसकलिंगांत अथवा नपुंसकलिंगांत एकवचनम अथवा उभय लिंगम। तो दारा शब्दटा दारा अर्थ कौन फास्ट जानिया दरकार? दारा अर्थ होची आपण मानकर कौन? स्त्री। ठीक अच्छे, दारा अर्थटा आपन कौन बुझेला? स्त्री को बुझेला। तो देखिए जदि यार कौन स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसकलिंग कोटा ना उभयलिंग। तो दारा शब्दटा आपनकर होची मन रखिया दरकार। एटा दारा शब्दटा आपनकर होची नित्य स्त्रीलिंगांत बहुवचनांत शब्दटा। एटा मन रखंतु, ये होची आपनकर नित्य स्त्रीलिंगांत। कई जन एक्चुअली कमेंट करछन जे सर नित्य पुलिंगांत देखो बोल कि ना दारा लाज्या एगुड़ा कहूँ आपंकर कौन? नित्य स्त्रीलिंगांत शब्द गुड़िक। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बहुवचन पुणी थे एक वचन विद्वेषी बहुवचन दारा स्नातः वृद्ध व्याघ्र स्नातः इत्यत्र कह प्रत्यय? स्नातः आपन प्रत्यय कौन? त तवतु शत्रु घाय। कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे? स्नातः इत्यत्र कह प्रत्यय। स्नात शब्द आप कौन प्रत्यय हो? तो स्नात शब्द आप प्रत्यय हो त प्रत्यय। ठीक अच्छे,
सिंपल क्वेश्चन गुड़ा एगुड़ा माने बहुत समय नष्ट करवाटा आमर कौन कहीपर जो समय आवश्यकता ना बोली भावुँ मुझे गुड़िक 11 नंबर क्वेश्चन देखा वंशहीन इत्यस्य विग्रह कह समासश्च क विग्रह आउ समास कौन विग्रह कौन वंशहीन शब्द आपको विग्रह माने विग्रह वाक्य कौन और समास कौन वंशस्य हीन षष्ठी तत्पुरुष वंशेन हीन तृतीय तत्पुरुष वंशात हीन पंचमी तत्पुरुष वंशहीन सप्तमी तत्पुरुष सिंपल आंसर ये रोचे हीन शब्दटी जो तृतीय व्यक्ति हीन उन इत्यादि जगह आप तृतीय व्यक्ति होते तो से कारण आपंकर कौन होती वंशेन हीन वंशहीन ये आपंकर हो जाए कौन ये तृतीय तत्पुरुष होगा मन रखते राइट आंसर आपंकर होची तृतीय तत्पुरुष नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्वहस्तस्थम इत्यत्र स्तपदे कह समास प्रक्रिया स्वहस्तस्तम रे आपनकर ये समासटी कौन होची उपपद तत्पुरुष प्राति तत्पुरुष अव्ययभाव अथवा बहुब्रीहि तो ये आपनकर राइट आंसर होची स्वहस्तस्तम तो ये स्तपदे कह समास तो ये आपनकर समास होची उपपद तत्पुरुष नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये आपनकर गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन आसीगलानी इज्या इज्या शब्द से को अर्थ गद्यानुसारम इज्या शब्द आपनकर अर्थ कौन इच्छा याग पूजा दानम इज्या शब्द जदि किसी अर्थ रोचे ताले सी आपनकर कौन रोचे याग यज्ञ ठीक है से श्लोकटा जदि पढ़ी थी जी से जानी देथिबो ऑटोमेटिक ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा व्याघ्र कुत्र उपविश्य पांथान आह्वयति स्म बाघटी केउठारे बसिकी पांथान अर्थ होचे पथिक मानकु डाकुथुला आह्वयति अर्थ होचे डाकुथिला गुहायाम वृक्षस्य उपरी अथवा सरस्तीरे अथवा गोदावरी तीरे कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोचे बाघटा कोड़े बसिकी पथिक मानकु डाकुथिला 14 नंबर क्वेश्चन तो बाघटा कौन करथिला सरस्तीरे पोखरी कूଳରେ बसिकी डाकुथिला देखंतु एठी आपनकर एमती सरस्तीरे गोटे क्वेश्चन आपन इन फ्यूचर आसी पारे सरस्तीरे एठी आपनकर समास कौन होची कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु आपन माने सरस्तीरे ये आपंकर व्यास वाक्य कौन और समास कौन यही हूँ आपंकर अभ्यास नेक्स्ट देखा 15 नंबर कथम मारात्मके त्वयि विश्वास इदम वाक्यम कह वदति मारात्मके त्वयि को विश्वास ये वाक्यटा एक्चुअली किए कौच व्याघ्र कपतराज पांथ अथवा धार्मिक मारात्मको की विश्वास ये धारटा किए कहला मारात्मके को विश्वास मारात्मको की प्रकार विश्वास ये धारटा एक्चुअली किए कही तो मारात्मके कह विश्वास ये धारटा किए कहते ये धारटा कहे पथिक पथिक ये धारटा कही जो बाघ कही हे मनुष्य मैंने आस युड़ा को नहीं जाओ बोलिकी से समय बाघ कही मैंने पथिकटी कही तू मारात्मक जीव तते कि विश्वास बोलिकी नेक्स्ट देखा 16 नंबर धर्म से कति विध मार्ग व्याघ्रेण वर्णित धर्मर केतुटा रास्ता बाघ कही तो राइट आंसर आपंकर ये कौन 8टा कही तो आंसर होची आपन कहते सी देखिदेबा कौन कौन एक्चुअली 8टा देथिला से देखिदेबा दशकम धर्म लक्षण बोली पढ़िचुंदी हम माने तो 8टा बोली बाघ जो कहिथिला कौन तो सी होची इज्या अध्ययन दानानि तपसत्यम धृतिक्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मष्ट अष्टविध स्फुरतः ठीक अच्छे पाई गई आई थिंक माने ये मिल जाइथिबो समस्त को इज्या अध्ययन दान तप सत्य धृति क्षमा अलोभ ये होची आपनकर 8टा होची कौन कहीपर धर्मर 8टा लक्षण बोली सी ये कौड़े गला हाँ कतिमिध मार्ग तो सी हूँ आपंकर 8टा 17 नंबर देखा 17 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्याघ्र से मते महात्मनि एव कह तिष्ठति महात्मा मानकर महापुरुष मानकर जो धर्मर 8टा लक्षण सी देता 8टार फास्ट 4टा सामान्य व्यक्ति पाखे नेक्स्ट 4टा हूँ महापुरुषों पाखे तो महापुरुषों पाखे क्यों 4टा पूर्व चतुर्वर्ग उत्तर चतुर्वर्ग संपूर्ण धर्म केवलम दानम कहबे ये आपंकर 17 नंबर राइट आंसर कौन होची तो फास्ट 4टा सामान्य पाखे तो सेकेंड 4टा हूँ जोटा कि उत्तर चतुर्वर्ग हूँ महापुरुष मान पाखे देखा दे था नेक्स्ट देखा व्याघ्र केन उपदिष्ट सन दान धर्मादिकम चरती व्याघटी केन उपदिष्ट क्या द्वारा उपदेश पाईकी दान धर्मादि कर्म करुला तो केनचित ऋषिना केनचित धार्मिकेण स्वपित्रा अथवा पांथेन क्या द्वारा सी ना सी ये कौन केनचित धार्मिकेण कौन सी गोटे धार्मिक व्यक्ति कही कौन उपदेश देते जमी करे बोलिकी से उपदेश सेमती सी कम कर तो राइट आंसर आपन ये कौन हो सेकंड ऑप्शन ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दंभ अर्थ अर्थ कस्य सेवनम क्रियते दंभ शब्दटी जो से आसाला से क्या बुझाऊँ सत्यस्य क्षमाया पूर्व चतुर्वर्ग अथवा उत्तर चतुर्वर्ग कहबे ये आपन राइट आंसर कौन रोचे दंभोस्त
तो दंभ शब्दटा ये क्या बुझे पूर्व चतुर्वर्ग देखा दूसरी क्वेश्चन टाक नहीं पूरा ऊपर अच्छी तो 20 नंबर क्वेश्चन मैंने 19 नंबर पूरा पैसेज को जावाक पड़ुଛି देखु इज्या अर्थ हूँ यज्ञ अध्ययन अर्थ पाठ पढ़ा दान अर्थ दान दवा तप यही चार्टा सामान्य व्यक्ति करुच्ची सत्यम धृति क्षमा अलोभ यही चार्टा महापुरुषों पाखे था तो पूर्वश्चतुर्वर्गो धर्मार्थमपि सेव्यते सॉरी दंभार्थमपि सेव्यते यही चार्टा दंभार्थ अर्थ पूर्व चतुर्वर्ग पाखे बा सामान्य व्यक्ति पाखे थाए नेक्स्ट चार्टा आपंकर महापुरुष मान पाखे देखा देते सी लास्ट क्वेश्चन कौट कौट पड़ेगा 4 नंबर पड़ेगा आहुरी व्याघ्र स्वपुत्रान दारांश कथम हारितवान माने बाघ तार पुओ मानकू एवं तार स्त्री को किपरि हरैथिला सापेन वृद्ध अवस्थायाम अनेक मृग मानुष गो मानुषाण बधात अथवा रोगेण व्याघ किपरि हरैथिला ना निजर जो अनेक गाई मनुष्य मानकू मारिबा कारणरू सी तार निजर आत्मीय मानकू हरैथिला तो ये थिले आजिरो जो 20टा क्वेश्चन आई थिंक समस्ते पार्टिसिपेट करिथिबे पुणी थरे नेक्स्ट सेशन में मिसिबा किछि आ नुआ क्वेश्चन को नेकी न्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करबा तो रहूची से पर्यंत समस्त बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रथम वीडियो को जमती आपण माने देखिथिले रेस्पोंड देथिले सेमती वीडियो मध्ये रेस्पोंड दियंतु बोली आशा जो माने नुआ अछन तो हमरो व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन ही जानतु लिंक आपण मानकू डिस्क्रिप्शन में मिली जिवो रहूची समस्त बहुत बहुत धन्यवाद शुभरात्रि।